Ano to? Laway. Ano yun? What? Ano to? Ito. Dite. Tawag mo na. Tawag mo na, ilan bilis. Tayo mo, uwi na. Uwi na ka mo, uwi na. Uwi, tama uwi. Sino ba yan? Sino yan? Hindi naman ina yan eh. Pahiya. Hindi naman lang ina yan. Magtatrabaho ako sa Oh. Alin? Pinalo mo sa papa eh. Suntok? Sino suntok mo? Ay, ikaw na kay mama. Ay, mama. Ay, mama. Love you. Love you. Love you. Love. Love. You. Kay mo, mama. Ay, kamu. Love. Love. You. Dahil laway. Ay, laway. Pakaway ka na kay mama sa camera. Ay, mama. Flying kita si mama. Flying kita si mama. Very good naman. Mama. Sabi mo, love you. Sabi mo kay mama, love you. Oh, very good. Dito ka tumingin, sabi mo, love you. Sabi mo, love you. Sabi mo, love you. Sabi ka rito na. Sabi mo kay mama, love you. Love you, mama. Bunsa, sabi mo. Love you, mama. Ang libot mo naman, nak. Ang libot mo. Oh, hirap. Tingin dito ka niya. Puso. Dito mo, nanak. Dito. Tingin ka dito. Oh, yun, mama. Love you, mama. Oo, anak. Papa. Oh. Gusto mo tinapay? Oh. Ha? Tinapay gusto mo? Bumili na lola. Ha? Bumili na lola ang tinapay. Ha? Ay, tinatawag ka ni mama. Kaway daw, kaway.
Oh, dede na, dede na, dede. Ayaw mo, dede? Oh. Ha? Oh, babay ka na kay mama, bis. Papatayin ko na. Bye-bye, mama. Patayin ko na itong cellphone. Babay ka na kay mama, bis. Bye-bye. Bye-bye, kamo. Bye-bye. Oh, love you muna si mama. Love you. Bye-bye. Love you. Bye-bye.